السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنا سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، دعائے قنوت نماز اور سورت قرآن پاک کا پہلے 4 سپارے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہے ہمارا دعائے قنوت کا۔ انشاءاللہ میں ایزی طریقے سے پڑھاؤں گا، آسان طریقے سے آپ کو پڑھاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، ہا پیش میم، ہم میم زبر ما ہے یہ۔ اللہم، اللہم، انا، حمزہ زیر نون، ان، نون زبر الف نا، انا۔ یہاں پہ لام کو اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اللہم، انا، انا، نستعینک، نستعینک۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ ایک لفظ کو تقریباً آپ 4-5 بار پڑھیں تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آئے تو ہم یاد کر سکیں۔ آج میں کوشش کرتا ہوں اسی طرح آپ کو پڑھاؤں۔ نستعینک، نستعینک، نستعینک۔ کیا ہے یہ؟ نستا، یہاں تک پہلے پڑھ لیں، نستا، پھر عی، نستعینو، نون پیش نو، نستعینک، نستعینک۔ پورا لفظ ہوگا نستعینک۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ونستغفرک۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تا زبر گوئن، تغ، ونستغفرک، ونستغفرک۔ کیا ہے یہ؟ ونستغفرک، ونستغفرک، ونؤمنو، نون پیش نو، ونؤمنو، 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 نون پیش نو، ونؤمنو۔ یہ نون کو حمزہ کے ساتھ جھٹکے سے ملائیں گے، ونؤمنو، ونؤمنو، بی کا، بازر بھی، کاف زبر کا، بی کا۔ پھر پڑھ لیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل، ونتوکل، ونتوکل علیک، ونتوکل علیک۔ پھر پڑھ لیں اس کو ونتوکل علیک۔ شروع سے پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی، ونثنی علیک، کاف زبر لام، کل، علیک الخیر، خا زبر یا، خیر، را زبر را بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر۔ ونثنی، ونثنی، ونثنی علیک الخیر۔ یہاں پہ رک رہا ہوں اس لیے خیر پڑھ رہا ہوں، اگر آگے پورا پڑھیں تو خیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علیک الخیر، علیک الخیر، علیک الخیر، علیک الخیر۔ ونشکرک، ونشکرک، ونشکرک۔ کیا ہے یہ؟ ونشکرک، ونشکرو، را پیش رو، ونشکرک، کاف زبر کا، ونشکرک۔ آگے دیکھیں ولا، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا نکفرک، ولا نکفرک، ولا نکفرک، ولا نکفرک۔ شروع سے پڑھ لیں اللہم انا نستعینک
वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर वनशकुरुका वला नकफुरुका वनखलउ क्या है ये वनखलउ वनतरुकु कफ पेशकु वनतरुकु मई यफ जिम पेश जो रा पेश काफ रुक पड़ेंगे स्टॉप की वजह से, रुकने की वजह से। मई यफ जुरुक यहां से फिर लें वनतरुकु मई यफ जुरुक। शुरू से एक बार यहां तक पढ़ लें। उम्मीद है कि अब यहां तक आपको समझ आ गई होगी, याद ना हुआ और लफ्ज पढ़ना आ गया होगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मई यफजुरुक। आगे देखें अल्लाहुम्मा इय्याका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु नून ज़बर ना बा पिशबु नअबु दाल पिशदु नअबुदु अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु नअबु दाल पिशदु नअबुदु वलका नुसल्ली वलका नुसल्ली नून पिश नु स्वाद ज़बर लाम स्वल नुस्वल लाम ज़ेर या ली नुसल्ली वलका नुसल्ली अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलका नुसल्ली वलका नुसल्ली वनस्जुदु ये क्या था वलका नुसल्ली वलका नुसल्ली। यहाँ से फिर पढ़ लें अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलका नुसल्ली वनस्जुदु वनस नून ज़बर सीन नस वनस्जुदु दाल पिश दु वनस्जुदु वलका नुसल्ली वनस्जुदु व इलैका व ई हमजा ज़ेर ई लाम ज़बर या लई व इलई काफ ज़बर का व इलैका नस्आ नून ज़बर सीन नस आइन खड़ा ज़बर आ नस्आ व इलैका नस्आ वनहफिदु व इलैका नस्आ वनहफिदु वनरजू जिम पेश वाव जू वनहफिदु वनरजू रहमतका व इलैका नस्आ वनहफिदु वनरजू रहमतका वनख्शा नून ज़बर वाव ज़बर वा नून ज़बर खा नख वनख शीन खड़ा ज़बर शा वनख्शा। इसको फिर पढ़ लें वनख्शा। यहाँ से देख लें वनरजू रहमतका वनख्शा अज़ाबका आइन ज़बर आ ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा अज़ाबका। यहाँ फिर देख लें वनख्शा अज़ाबका। इन्ना हमज़ा ज़ेर नून इन नून ज़बर ना है ये इन्ना अज़ाबका
عزا عین زبر آ زال زبر الف زا عذابک ان عذابک بالکفاری بالکفاری ملحق بالکفاری ملحق. یہاں سے پھر دیکھ لیں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اب شروع سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ سارا پڑھا جائے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. صدق اللہ العظیم. تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ کن کن بھائیوں کو یہ یاد ہوگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.